Mga mamag sir, available atong Ricar sewing machine. So nata dinhi ato siyang i-demo unsaon niya paghimo og buttonhole. So kamuray bahala unsa kadako inyong buttonhole no nya mutahi ra na siya sa inyuhang gusto kay musaka munaog man ni siya iyaha. Imuha lang nga tungod asa ka nag-start ug asa ka nag-stop. So akong buttonhole karon dako kayo og gintang So if ganahan sad kag mas mubo, pwede rasad. O ganahan kag mas dugol, pwede rasad kaayo. Okay? Basta kay 1 or 4 step nga buttonhole sayon kaayo. Ikaw bahala unsa ka taas. Dayon mag-lock ka balik sa ubos. Ana, ug mag-lock ka sa babaw. So very easy kaayo nga kuan. Sabta lang ninyo nga hibat gamay akong buttonhole kay usar akong kamot gigamit, okay? So very sayon, very easy jud kayo nga buttonhole. Nice ni kay Ricar.